Hai guys, selamat datang kembali dalam semua dan selamat datang di dalam gameplay Five Nights at Magis yang kedua. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, gue berhasil menamatkan game Five Nights at Magis yang pertama tanpa mati sama sekali ya. Dan sekarang kita akan bermain game yang kedua. Dan jika kalian berpikir, ngapain gue mulai dari sini? Nih, biar gue kasih lihat ya. Oke, kita tutup dulu ini warning screen-nya. Nah, lihat nih. Find them. Tuh, ceritanya ada mini game, guys. Jadinya, gue udah lumayan hafal nih ya perjalanan mini gamesnya. Kita ke kiri, terus habis itu ke atas, lanjut lagi ke atas, ke kiri, ke atas, ke kiri ya, terus habis itu ya kita ke bawah. Nah, terus habis itu di sini seperti kalian lihat ada tape, kita tinggal pencet E. Nah, kena jumpscare. Tapi jumpscare-nya nggak terlalu nyeremin sih, sejujurnya. Oke ya, dan sebelum mulai, sepertinya gue mau ngasih tau kalian dulu kalau kemungkinan besar gue bakal melakukan game ini dalam berpart-part ya, karena berbeda dari game pertama. Jika kita menutup aplikasinya, suaranya tidak akan terdengar ya. Dan itu juga bekerja ketika kita lagi ada di dalam gamenya juga ya. Jadi terserah ya, kalau di tengah-tengah game kalian mau ngapain aja, terserah ya. Dan karena itu, sebentar dulu, gue mau pipis dulu ya. Oke, gue kembali. Oke, jadi langsung saja kita mulai ke dalam videonya. Dan oh ya, gue hampir lupa kalau buat bilang kalau di sini kita juga harus mengumpulkan beberapa tape di dalam game yang satu ini ya. Kita harus mengumpulkan tape-nya di night pertama, night kedua, night kedua sih, night ketiga, night kelima, terus habis itu kalau nggak salah juga ada night ke-6 sih, tapi ya nggak tahu lah. Oke, jadi di night pertama kita pergi ke kamera 5 terlebih dahulu. Nah, di sini ada nih. Nah, gitu. Kita klik ya. Oke. Okay, let's see this thing on. Ya. Okay. Ya. Hey, welcome to your new job. Oke, So, selamat datang. I will ya. be recording these tapes to help you get through the night. I know this seems like the usual boring security guard job, but ya. it is not. Oke, iya ya. Well, first, Gue juga udah tahu, Bang. as you probably already seen, Semua orang you juga have udah a tahu tablet sih. with all the cameras from the warehouse in the bins. Ya. There are also other buttons which are play sound and close vents, but I will talk about them in a second. Oh ya. On your left there is a hallway and another little tablet which you can use to light the hallway and see if there's something there. Tablet kecil. There's also gimana? an electric di shock sini. button which I will also talk about in just a second. Now, as you probably already saw, there is an old animatronic stored there. Ya, ada tuh di This situ. one is not supposed to be part of the tour, so that's why it's here. Lah, They don't really tell you why he's dihancurin here, lah, and when you ngapain ask, they dimasukin? say something along the lines of like, because he's Oke, too old, ini or sekarang juga because he udah doesn't jam represent John 1. McAdams' work, which Oke. I think is a lie, but, Ya, well, what are you gonna do? kita mau ngapain? So, now there's a bit of a problem with these robots. Ya, gue juga tahu kan. Don't exactly know why it happens, but they tend to move at night. Ya, Again, gue you juga ask for udah an sering explanation, mengalami they ini always di tell you, oh, it's their system pekerjaan-pekerjaan gue yang malfunctioning. lainnya Don't worry kayak about gini. it. Again, I don't believe them. Ya, gue juga. Mainly because of what happened in the old restaurant with the owner and all the stories behind it. Apaan So, tuh? anyway, I'm gonna tell you what you should do to protect yourself from all of them. But Oke. today, I'm gonna talk about 3 of them. Hah? So, there's Maggie and Chanchi. Oke. Oh, ini ceritanya kamera We'll try suspension and get you ya. from the hallway. Fans. You Oh, can ini kamera lure them ventilasi, guys. away with the sound system on the cameras. Oh, Just play a oke. sound in the camera they're in, and they will go away. Although, there is a small chance that instead of moving back, they move forward, so Ya, always keep an eye on it. ya gue juga. Now, if you see them in the hallway, use the shock system to give them a control shock.
Oh, oke, baiklah. There is a chance that they will still be there, so Oh. keep an eye there too. Oke, Then, baiklah. yeah, right. There's Guppy. Enggak. Now he will move towards you. If you use your flashlight, apa? he'll go back to Oh, his place, dia but yang ada di keep sini a ya, close guys. eye on him. He Yeah. won't make any sound as he moves. He's really dangerous. Ya. Yeah. Well, that's everything I have to say for today, and good luck with your first week. Bye. Ya. Terima kasih kawan. Oke, udah jam 2. Dan oh ya, gue juga pernah dengar dari channel orang itu kalau katanya jika kalian dengar ada suara nafas di lorong di mana aja lah ya, kalian harus langsung ngelihat ke lorong sini, terus habis itu kalian kontrol shock karena itu berarti ada animatronik di sana ya. Oke, apakah udah ada yang gerak? Oke, kelihatannya belum ada yang gerak saya guys ya. Oke, si Guppy juga masih ada di situ. Oke, sekarang udah jam 3 ya. Oh, udah ada yang gerak ya. Itu kayaknya kalau nggak salah si Cenci ya. Si Cenci. Oke, kita coba play sound. Please, balik dong. Oh, coba kita cek ke sini. Masih aman ya. Dan di sini ada Maggie ya. Gak kelihatan banget coba. Ketutupan sama map. Oke, si Guppy sejauh ini masih belum gerak-gerak amat ya. Mana tuh? Dan gue juga harus memeriksa dong kalau ada suara hidungnya atau enggak. Ya, sayang banget guys, gak ada. Belum ada. Baiklah. Jadi si Cenci ada di kamera 5, si Maggie ada di kamera 2. Oke. Gue bingung sih kenapa mereka nggak ke kamera 7 aja ya. Itu jalan yang jauh lebih cepat ya. Oh, sekarang udah jam 4 ya by the way. Wow, dia udah ada di langkah ketiga loh tadi. Cepat kali dah. Sekali ngegerak. Oke. Si Maggie udah di kamera 3 ya. Yang paling dekat sama kita. Nah. Oke, dia bentar lagi pergi. Si Cenci ada di kamera 4. Apaan tuh? Oke, ya. Oke, baiklah. Oke. Si Maggie udah deket banget loh sama kita. Malah lambat banget deh. Jadinya. Ya. Oke. Coba kita lihat. Ya. Bisa dibilang. Suara nafas. Oke. Bisa dibilang sejauh ini ya masih lumayan aman lah ya. Kan lagian juga baru net pertama ya, baru net 1. Kok gue denger kayak ada suara ketawa ya tadi. Oke, dan by the way sekarang juga udah jam 5 ya. Oke. Apakah ada? Oke, belum ada. Yes. Yep. Semuanya masih aman. Oke, kita coba periksa Guppy. Ya, semuanya masih aman. Kita coba lihat di ventilasi ya. Apakah mereka bisa masuk ke ventilasi? Suara nafas. Oke, mereka udah hilang ya. Ya nggak mereka juga sih. Ya pokoknya siapa kek. Oke, si Maggie sama si Cenci ada di situ ya. Guppy juga masih aman. Oke.
jam 6 AM. Oke, baiklah. Oh, sebuah tape ya. Dari yang kita sudah lihat tadi, yang udah kita kumpulin tadi. Tape number 1. Tape nomor 1, May 25th, Mei 25, 1975. 1975. Today marks the first day of the experiment. Hari ini menandakan hari pertama dari eksperimen ini. John McAdams. Namaku adalah John McAdams. Terus aku memutuskan untuk mendokumentasikan progresku dengan eksperimen ini di tape-nya. Oke. Jadi bisa dibilang ini tuh sekarang apa ya? Apa sih? Ini ceritanya tape-nya John McAdams ya, yang menjadi pembuat perusahaan dari ini ya, John McAdams Entertainment ya. Dari namanya aja kita udah tahu juga ya. Oke, It's a lanjut. project on my own, without the help Okay. of any third-party company Dia bilang kalau dia ngelakuin project ini semuanya sendirian ya. or the government, Oke. as they would consider the practices that I intend to use on this experiment horrific. Oh, katanya alasan dia nggak nyari bantuan dari siapa-siapa karena mereka pasti menganggap kalau eksperimen yang bakal dia lakukan itu menakutkan ya, dalam tanda kutip menakutkan. Immoral. I don't believe that's the case. I believe that in science there's no such thing as an immoral action. Oke, dia percaya kalau di sains nggak ada yang namanya aksi immortal. That's why I decided to start this company and Nah, terus itu yang menjadi alasan dia membuka perusahaan ini dan juga membuka restoran by ini. extension open this Oke, restaurant. mungkin maksudnya Magis Magical World Animatronics. menggunakan So I can both fund and animatronic successfully robot, conceal the experiment until oke, completely. biar dia bisa membiayai terus menyelesaikan eksperimennya sampai benar-benar selesai. I am a man of science. Aku adalah And orang I believe that sains. if a risk must be taken to further the pursuit of knowledge, then we Okay. must do it. Terus katanya dia percaya kalau ada resiko untuk mendapatkan pengetahuan, kita harus mengambil resiko itu. Even if Males, that means males lagi. sacrificing another. Bahkan jika itu berarti mengorbankan yang lain. Oke. Some may consider me murderer. Beberapa orang mungkin bilang kalau dia itu seorang pembunuh atau apalah. They simply cannot possibly fathom the magnitude of what could be achieved. Oke. Tapi mereka nggak bisa consider ya pokoknya gitulah ya. Kalau ada yang bisa ngerti So to be sendiri aja. clear, Terus I do biar not jadi take jelas, sick joy from conducting untuk menjelaskan semuanya, saya tidak mengambil kebahagiaan dari eksperimen itu. these experiments. Oke. I'm not a bad person. Dia bukan orang jahat. Bapak, kau bukan orang jahat ya. I'll do anything to make this experiment Aku work. bakal melakukan apapun And untuk when it membuat eventually eksperimen does, ini bekerja. those lives will count for more than they could have possibly achieved in life. Oke. My Goal dia. transfer of a human life into an artificial body. Katanya goal dia itu adalah untuk mentransfer nyawa manusia ke sebuah tubuh artifisial, sebuah tubuh Preserving digital. memories, feelings, senses. Ya. To expand existence beyond the insignificant span of a human life. Oke. However, for a human life, soul, if you will, to be transferred, the original body must be destroyed. Katanya untuk mendapatkan roh dari orang itu tubuh originalnya harus dihancurkan ya. One would consider animal testing to prove life. Satu orang mungkin kalian bilang kalau aku harus memakai itu hewan akan tetapi The human mind is infinitely more complex than that of the common rabbit, pig, or other test Nah, subject. jadi katanya seorang manusia memiliki pikiran yang lebih kompleks daripada hewan apapun. Ya. A human test subject is absolutely required.
Jadi sebuah tes subjek manusia benar-benar diperlukan. However, without outside funding or public approval, the dream of immortality is merely that. A dream. Tapi katanya tanpa pembiayaan dari manapun atau support dari masyarakat, ini semua bisa dibilang cuma sebuah mimpi. Best I can provide a human test. Ya, setidaknya aku bisa provide tuh nggak tahu sebuah subjek manusia. I can't just use some lowlife, some man with nothing to lose. Oke. Dia katanya nggak bisa nyari seseorang yang nggak punya apapun buat hilang. The adult brain is too developed. Any attempt to transfer would result in immediate. Oke. Jadi sebuah otak otak orang dewasa itu terlalu kompleks ya. Jadi kalau ditransfer itu langsung bisa membuat brain death, mematikan otak, ya, bisa membuat mematikan otak. The only plausible solution is to transfer a human child. Oke. Katanya solusi satu-satunya itu adalah untuk mentransfer sebuah roh dari anak manusia. Katanya No more than gak 3 boleh or 4 lebih years dari old. 3 sampai 4 tahun. When transferred to his new body, Karena itu setelah ditransfer ke he will adapt to it almost instantly. tubuh barunya, dia bakal beradaptasi hampir langsung. The brain, still developing motor skills and memories, should link seamlessly with the new hardware. Otaknya masih masih berusaha untuk beradaptasi yang bakal betul banget buat hardware barunya. I believe the automaton is its own body. Oke. Terus dia percaya katanya kalau otomatonnya itu tubuhnya sendiri. I can't just use some urchin off the street. Dia katanya nggak bisa memakai anak jalanan lah, nggak. No. And adopting an infant orphan is implausible as well. Mengadopsi seorang anak dari sebuah orphanage, dari panti asuhan itu juga nggak bisa. Can't have a paper trail leading back to me if the authorities find out. Oke, dia katanya nggak bisa punya paper trail tuh. Ya pokoknya sejarah dia pernah mengadopsi anak buat dijadiin eksperimen. Kalau polisi, kalau pihak berwenang mengetahuinya, I did understand. nggak kayak mereka tahu sih, Great reluctance. mengerti. I've decided the first subject for this experiment will be my son. Tes subjek pertamanya anaknya sendiri, yang lahir aja belum. Dia bakal lahir seminggu ke depan, ya. Will be born in Aneh about a week banget from nih now. orang. I'm going to transfer him to his new body when he turns 3 years old. Ya, katanya dia bakal ngetransfer anaknya ke tubuhnya pas dia 3 tahun. The age when the human brain starts recording memories. Tahun pada saat itu manusia mulai merekam beberapa ingatan. Ya. If this works, Jika ini bekerja, he will be the first of the next step in human evolution. dia bakal jadi langkah selanjutnya dalam evolusi manusia. The first to cast off the shackles of flesh that bind us to this earth. Ya. This Gua is nggak the ngerti itu beginning artinya of a apa new ya. future. Ini adalah awal dari sebuah masa depan. Oke. Tab pertama gitu aja. Lalu tab selanjutnya ada di night ketiga ya. Jadi langsung saja kita lanjut ke night 2 ya. Oke, night kedua. Oke. Apakah ada sesuatu? Ya, ada phone call ya.
Ya, Hey, you survived your first night. That's ya. cool, I guess. Oh, oke. Ya, makasih. Anyway, I'm not gonna take long. Ya, Just to let you know, these robots do tend to get more aggressive ya, with dia time. So mereka I'll be bakal brief. lebih agresif ya. We'll talk about Hank and Flower. Hank sama Flower. They will Oke. go to your office through the vent system. Dari Just sistem check the ventilasi. vents every now and then. If you see Okay. them, close the vent. That might make them return to the stage, or they might just go through another vent. So Oke. just try and keep an Ya, eye on jadi all of them. If you see them ya, on the vent kita in bisa front of you, dibilang look at them for a second, and they ya will go tinggal away. ngeliatin Then, itulah ya, kamera Then ventilasi. there's Lola. Lola. She Okay. will move to any of the cameras. Hmm. If you look at her for too long, she will break the whole tablet system for quite a while. Oke. You won't be able to use the cameras, sound system, and anything. Oke, ini Once that happens, animatroniknya she will lumayan move berbahaya towards deh ya, you through the Lola. vents really fast. Hmm. If you see her in front of you, look away from her, and she'll go away. Oke. Now, if you're fast enough to play the sound system in the camera she's in, she might go back to the stage. Oh. If you don't do that, she will be Baiklah. wandering through the whole place waiting for you to see her. Hmm. Yeah, that's all for Ada tonight. sesuatu? See ya. Oke, Good nggak luck. ada. Oke. Ya. Jadi katanya ada 2 animatronik baru yang bakal ada di malam ini. Judulnya Hank sama Flower. Sama Lola. Kalau Hank sama Flower ini tuh duo ya, sama kayak di game Five Nights at Magis pertama ya. Mereka juga mekaniknya sama sih, kira-kira sama Five Nights at Magis yang pertama. Mereka bakal jalannya dari ventilasi ya. Terus habis itu kalau kita ngeliat mereka di satu ventilasi, kita bisa nutup ventilasinya ya. Dan terus selanjutnya ada Lola. Si Lola ini tuh katanya animatronik yang bisa dibilang lumayan berbahaya lah ya. Jikalau kita ngelihat dia di kamera manapun ya, tutup kameranya sekarang juga ya, nggak usah tunggu apa-apa lagi. Nggak usah tutup kameranya sekarang juga sih, tinggal kita tinggal pindah kamera juga sih ya, bisa dibilang gitu lah ya. Oh, tutup ventilasi ya. Oke. Kita bisa coba cek ya. Oke, aman. Oke, situ juga aman. Oke, gue dengar suara nafas loh ya. Jangan harap gue nggak denger loh. Oke. Oke, apakah ada? Oke, nggak ada. Oke, di sini juga aman ya, seluruh kamar ventilasi. Wow. Oke. Yap. Seluruh ventilasi aman lagi ya. Oke, dan sekarang juga udah jam 3 ya. Oke, aman. Oke, aman lagi ya seperti biasa. Oke. Apakah ada lagi? Wih, suara nafas. Oke, kerja bagus. Apakah ada? Ya, kalau nggak salah tadi ada deh. Ya. Untung aja deh ya. Oke. Coba lihat lagi ya ke sini. Oke, nggak ada. Wah, sigapnya udah ada di langkah ketiga loh. Suara buka monitor tuh mirip banget sama kayak suara nafas, jadinya ya bikin tiba-tiba kaget dikit aja gitu loh. Oke, jam 4 ya. Oke, situ juga masih aman. Oke, aman juga
Yap, di sini aman ya, semuanya aman. Oke, kagak ada. Sejauh ini belum ada yang muncul lagi ya, tapi kita jangan sampai lengah. Tidak ada. Si Gapia udah berdiri. Suara nafas. Nice. Ya. Seperti tadi, suara monitor terbuka. Oke. Yap, baiklah, aman. Ada. Pak. Dia udah berdiri lagi ya, tapi Don't ya, by the way. Ya nggak jadi dah. Kok gue kayak ada ngelihat itu ya, muka di situ ya, di area yang gue lingkarin tadi. Oke, kita coba lihat. Oke, dan by the way sekarang juga udah 5 AM ya. Tutup ventilasinya ya. Oke, di situ juga aman ya. Oke. Suara nafas. Oke, kerja bagus. Suara nafas lagi. Oke. Ya, baiklah. Oke. Gak ada. Oke. Aman. Si Gapia udah ada di langkah ketiga aja dia. Ya. Oke. Apakah aman? Oke. Ya, akhirnya ya. Tamat juga. Oke. Lalu ini game lagi. Find the. Baiklah. Dan sekarang tempat tape-nya berbeda ya. Kita ke sini. Nah, ini. Jump scare. Baiklah. Night keluar selesai ya. Dan ya, gue bisa sih lanjut ke night 3. Tapi ya, mungkin itu untuk part selanjutnya lah ya. Karena ya, game ini seperti yang gue bilang beda ya dari game yang pertama. Oke ya, jadi segitu dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian yang mungkin mencari game Five Nights at Freddy's Fanmade tapi gak tahu apa. Dan yang paling penting jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video gue yang lainnya ya. Jadi segitu dulu aja. Dah.